Donc, اليوم نشوفوا le résumé du cours. Mouvement d'une particule. Mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. Donc la première partie, je fous les particules chargées qu'on va étudier. Les particules chargées. Donc les particules chargées, on a 4. Donc on a les électrons. Le symbole lié le 1-, les cations, les ions chargés positivement. On a deux exemples, par exemple Al 3+, les anions, les ions chargés négativement, par exemple O2-, ou les protons. On va les particules en cette forme P. Donc, les électrons, la charge est le Q. Donc la charge Q de l'électron est moins E. بالنسبة ل Al3+, Q est 3E. بالنسبة ل O2-, Q est moins 2E. وبالنسبة للبروتون Q est E. شنو هي E؟ E كنسميوها la charge élémentaire. Charge élémentaire. C'est une constante que ça tape l'exercice, donc E égale 1,6 fois 10 moins 19 coulombs. Donc, la deuxième partie, on définit la force de Lorentz. On a une seule force qui est le cours, il y a la force de Lorentz. La force de Lorentz. Donc, la force de Lorentz, elle est définie par la relation vectorielle suivante. On a la relation F, on va dire la force de Lorentz, qu'on se met parfois la force magnétique, et il y a Q fois V vectoriel P. Donc, on va dire le produit vectoriel. Le produit vectoriel. شنو Q, شنو V ou شنو B. Q, il y a la charge de la particule. V, le vecteur vitesse. Le vecteur vitesse. Ou B, le vecteur champ magnétique. Le vecteur champ magnétique. Donc, on a le produit vectoriel. Donc, on a trois propriétés les moyennes à dans le cours. Donc, le produit vectoriel, on a F égale Q vectoriel B. QV vectoriel B. Il y a trois propriétés. On a le vecteur F est perpendiculaire à la fois au vecteur V et le vecteur F perpendiculaire sur le vecteur B. Donc il y a F qui est fois V vecteur B. دائما عندنا F est perpendiculaire à la V ou F est perpendiculaire à la B. Donc بالنسبة للpropriété الثانية أن la norme de F هي la valeur absolue de Q. علاش درت la valeur absolue هنا؟
حيت q يقدر يكون بوزيتيف ولا نيجاتيف. هنا مثلا 3 e هنا موان e fois v il est toujours positif fois b fois la valeur absolue du sinus de l'angle entre v et b. درنا la valeur absolue du sinus حيت السينوس يقدر يكون بوزيتيف ولا نيجاتيف. هنا حنا بالنسبه لي فورس بالنسبه ل في و بي اللي كنخدموا بهم دائما كيكونوا بيربونديكولار. عندنا في اللي بيربونديكولار ا بي implique sinus ديال في بي هي السينوس هي 90 degrés هي donc l'expression ديال f devient هي la valeur absolue de q fois v fois b. مزيان دونك بينا هادو وبينا لا نورم. دونك هادي première propriété. deuxième troisième propriété هي أن le sens et la direction de f sont déterminés par la règle de la main droite. Donc, les trois vecteurs sont perpendiculaires. F perpendiculaire V ou F perpendiculaire à B. Donc, on a le vecteur الأول الثاني الثالث يكون perpendiculaire عليهم بجوج. يعني مستحيل أنكم تجمعهم ثلاثة بهم في un seul plan. يعني دو يكونوا في لو ميم بلان وواحد يكون perpendiculaire على لو بلان. دونك اللي كنختاروا perpendiculaire على لو بلان هو بي حيتاش لو بلان دو موفمون دائما كيكون perpendiculaire على بي. حنا نبينوها هنايا. دونك مثلا on suppose la règle de la main droite كملوا عليه بعدا. دونك la règle de la main droite ياك. دونك عندنا هنايا هاد لي دوا هادو وهنايا عندنا البوس. هاد لي دوا كي ريبريزونطيو لو فيكتور QV فيكتور QV Q كنضربو في و لو بوس كي ريبريزونطي لي F و لو بوم. دونك كنريبريزونطيو هنا لو بوم qui représente les B. Regardez le pont. الصفيحة دي داكي. Donc, هنا qui représente le pomme qui représente B في هاد الحالة vers l'avant. Vers l'arrière. On a vers l'arrière. Donc, il est à la règle de la main droite. le QV, HF. Donc, fait le B vers l'arrière. Donc, B, le vecteur perpendiculaire et le pont. Donc, il est quand le pont, il est quand tu fais que le B vers l'avant. Il a le petit de يعني B يكون vers l'arrière. Donc, vecteur, les vers l'arrière, quand représenté croix. Ou vers l'avant, il est qu'un vers l'avant. Donc, B n'a fait le vers l'avant. On met le point. Dès des exemples, on se pose par exemple. comme maintenant. Maintenant F. Le vecteur F. Le point O. Ou la vitesse V. Ou la charge اللي عندنا هنا هي Q. نعتبره électron يعني Q هي moins E. donc il est négatif يعني le vecteur QV حتى حنا اللي كنمنا ماشي هو V QV. donc le vecteur QV يجينا orienté vers le haut en deux sens opposés مع V. QV en deux sens opposés مع V. donc هذا هو le vecteur QV. donc عندنا la règle de la main droite وهادو QV F غادا اليمين ها هي. donc شنو كيبان لي ان le pomme il est vers l'avant. donc le vecteur B est vers l'avant. Il a besoin de mettre un P, un mettre le B point.
vers l'avant. نديرو un autre exemple. مثلا عندنا هنايا O هنا F هنايا جاتنا V و la particule étudiée هي O2-. Donc le vecteur QV يجي opposé le V. Donc هذا هو QV. Donc عندنا la règle de la main droite. La règle de la main droite. Donc هذا هو QV. Donc QV يجينا بحالها QV وهذا F وهذا. donc B تجي داخله. donc B في هذه الحالة تجي داخله. إلا عطاونا ما عطاوناش F عطاونا لا تراجيكتوار طبعا. ومثلا لو فيكتور فيتاس هنا V. لا بارتيكول هي AL 3+. وعطاونا تراجيكتوار ديالها. مثلا تراجيكتوار ديال لا بارتيكول دايره بحال. ما عطاوناش فيكتور اف. كنستنتجو لو فيكتور اف غير من تراجيكتوار. كنمشي كنرسم لو سونتر ديال هاد الدومي سيركل. السونتر ديالو عايجينا هنا. دونك لو فيكتور اف دايما ديريجي فيغ لو سونتر. فهاد لو بوين هذا او الا بغيت لو فيكتور اف كيجيني ديريجي فيغ لو سونتر. دونك هذا هو لو فيكتور اف. دونك غندير لا ريغل دو لا مان دروات باش نحدد بي. دونك بي ما عارفيناش واش داخله ولا خارجه. ندير لا ريغل دو لا مان دروات. كيو في كي غتكون كيو في تشارج بوزيتيف يعني غادا مع في. ها كيو في اف كي دايره غادا اليمين. خصني نقلب يدي بحالها. دونك بي كتجي خارجه ريبريزونتيها ب 1 بوين. سي بون. دونك شي بالنسبه لا دوزيام بارتي.